ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2026 मसीहा एप्रिल मासरे मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसुछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानकु आउ एक अनुरोध, जेउ मानकर विवाह रे विलंब हेउछि, बारंबार विवाह भांगी जाउछि किंबा चाकरी करबा को चाही इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउछंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे झगड़ा सबु बेले रहुछि, सेमाने सेमानंकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहा गणना करी आपनकु सठिक उपदेश बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा एप्रिल मासरे मकर राशिर मासिक राशिफल। एही मकर राशिर अधिपति हेले शनि महाग्रह, जे कि न्यायर प्रतीक, न्याय दंडधारी। आउ एही मकर राशिर मध्य मंगल महाग्रह उच्च ग्रह। एही मकर राशिर मंगल उच्च ग्रह होइतिबारु मकर राशि सर्वदा क्षणकोपी, किंतु से कोप गुड़िक तांकर भितरे भितरे थाए। मकर राशि व्यक्ति जेते बड़ शत्रु हेउ ताहाकु दमन करिवार शक्ति तांको पाखरे भरपूर रहिछि, कारण से शत्रु को देखिले हसी दियंती। हसटी हेउछि सर्वशक्तिमान। तांकर दुख से केबे काहाकु जणाई दियंती नाही। मन भितरे जेते दुख थाउ से दुख से बाहर को प्रकाश करंती नाही। एही मकर राशिर रवि तृतीय रे भ्रमण करुछंती। तृतीय रे रवि भ्रमण करुथिबा समय रे व्यक्ति को वरदान सदृश फल मिले। आपण कौनसी कार्य करबा को पूर्वरु चाहुथिले, से कार्य करि पारु नथिले, बहु चिंतारे थिले, से कार्य को एबे आपण पूर्ण करि पारिबे। कौनसी ना कौनसी राजनैतिक व्यक्ति आपण को से कार्य रे सहाय्य करिवे, तांको माध्यम रे से कार्यटी आपण पूर्ण करिवे। एही समय शरीर सुस्थ रहइबो। तृतीय गृह हेउची शक्ति गृह। आपणकर शरीर रे शक्ति और मन रे शक्ति मध्य आसीबो। एही तृतीय घर हेला भाई भौणी का गृह। एही समय रे भाई भौणी माने आपणक सहित कांध को कांध मिलाई चलिबे। आपण एही समय रे पूर्वरु सहितिबा समस्त विपद मान एही समय रे आपणकर टूटी जीवो। आपण सेगुडा को आउ भाबी पारिबे नाही। बुध और मंगल ये दुई गोटी ग्रह मध्य शुभरे अछंती। मंगल हेउची आपणकर मंगलदाता, जमीर मालिक, गाड़ीर मालिक। एही मंगल पुनी भाई भौणीर मालिक। मंगल जेउ समय रे तृतीय रे भ्रमण करुथांती, आपणकर शक्ति दिन को दिन वृद्धि पाए। एही शक्ति वृद्धि हेबा कारणरू आपण प्रत्येक कार्य को सहजरे करि पारिबे। कोनोसी स्थान रे आपण पूर्वरु अर्थ देई जमी हेउ किंबा कोनोसी द्रव्य हेउ खरीदी करबा को चाहुथिले, से अर्थ बुड़ी जाउथिला, से जमी आपण को हस्तगत हेउ नथिला, एबे ताहा आपणकर हस्तगत हेबो। तृतीय रे मंगल थिबा समय रे आपण शत्रु मान को दमन करि पारिबे। यार मुख्य कारण हेउची आपणकर हस। पूर्वरु जेउ हस हस मुहरे शत्रु मान को भेटुथिले, शत्रु माने जहा कहुथिले ताहा सुनुथिले, किंतु मन रे क्रोध आनु नथुले। से माने कोन कहउचंती ताहा को मन मध्यरे आपण रखि पारुथिले। आपण एबे जानि परिबे जे से लोक कोन करिवा को चाहुची। पूर्वरु एया कहउतिला, एही विषय पूर्वरु कहउतिला, एबे मध्य सेया करिवो। तेणु आपण कळ कौशल करी
ଏହି ସମୟରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଗ୍ରହ ବା ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି ଗ୍ରହ। ଆପଣ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ନୂତନ ଯାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଖରିଦି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ ଯାନ ଖଣ୍ଡେ ଖରିଦି କରିବେ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୂମି ଖଣ୍ଡେ ଖରିଦି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଗୃହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କାରଣ ନୂତନ ଗୃହ କରିବାକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ନୂତନ ଗୃହ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମକର ରାଶି ଉପରେ ରହିଛି। ରାଶି ଅଧିପତି ଶନି ଓ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଓ ଶନି ମକର ରାଶି ଠାରୁ ତୃତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକମାନେ ପୁନରାୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ କୂଟବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାବଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାରି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ନ ଦେଖିବ ଦୁଇ ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ କହିଲେ। ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ ଯୋଉଟା କରିବେ, ନିଜେ ଦେଖିବେ, ନିଜେ କାନରେ ଶୁଣିବେ, ତାହା ହିଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ମକର ରାଶି ମାନେ କୂଟ କପଟ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମଙ୍ଗଳ ଏହି ସମୟରେ ସେହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ହୀନମନ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏପରି ହେବ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବେ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୁଣି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ସବୁ ସମୟରେ ହଁ ଜି କହୁଥିବେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳର ବା ଦେବମଣ୍ଡଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ? ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ଯୁଦ୍ଧ କରାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୁକ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ କିପରି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବେ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରିବେ, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବତାଇବେ। ଶୁକ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଉଛି ସୁଖ ଗୃହ, ବୁଦ୍ଧି ଗ୍ରହ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଗୃହରେ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ନାରୀ ଗ୍ରହ। ଚତୁର୍ଥରେ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ସୁଖରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଏବେ ତାହା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ପଠନରେ ମନ ଦେଉନଥିଲେ, ବିଦ୍ୟା ନ ପଢି ଚଗଲା ହେଉଥିଲେ, ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଉ ସେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାରେ ମନ ଦେବେ। ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ, এই କଥାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ବିଦ୍ୟା ପଠନ କରି ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଗ୍ରହ, ନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡଦାରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବିପଦ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଭୁଲ ଲଦି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ବାହାର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଉଛି। ଶନି ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶକ୍ତି ଦେବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ଶନିଙ୍କ ବଳରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
पुणी समय आसिब सामान्य सामान्य भूल कले सेई शनि आपणक उपरे मध्य दंड देव। तेणु काहारी अशुभ समय रे किंबा काहारी विपद समय रे आपण हसंतु नाही, दुखरे दुखी हुंतु, सुखरे सुखी हुंतु। जणे भूल करुची से दंड पाउची, आपण परम ब्रह्म को साक्षी रखंतु ओ परम ब्रह्म को जणांतु, हे परम ब्रह्म से व्यक्ति को सद्बुद्धि दियंतु, सद्ज्ञान दियंतु, तेबे आपणकर सर्वदा मंगल ही मंगल हेबो। राहु महाग्रह यही समय द्वितीय जो समय रे राहु भ्रमण करुथांती से समय आपणकर परिवार रे कोनोसी ना कोनोसी व्यक्ति रोगग्रस्त हेबे, जहा द्वारा कि आपण खर्च करने को बाध्य हेबे। आपणकर संचित अर्थ समस्त अर्थ यही समय खर्च हो आपण पुणी देवालिया हो जाई पारंती। किंतु जदि केही रोगरे पीड़ित हेले आपण व्यस्त हुंतु नाही, सेई परम ब्रह्म को ध्यान करी आपण तांकर चिकित्सा करांतु। कौनसी ना कौनसी बाटरे परम ब्रह्म एपरी साहाय्य करिवे जे आपणकर आउ धन खर्च हेबो नाही, आपण खुशी रे रहिबे। केतु महाग्रह यही समय अष्टम घर हेउची आयु ग्रह, केतु ग्रह हेउची खंडिया ग्रह। एणु आपणकर शरीर मध्य असुस्थ होई पारे, पाद पीड़ा होई पारे, आंठुगंटी पीड़ा होई पारे, पेट रोग होई पारे, किंतु आपण ताहाकू ध्यान दियंतु नाही। सर्वदा कर्म रे चेष्टा रखंतु, कर्म रे मन दियंतु। कर्म ही भगवान, आउ केही भगवान नाहंती। एही गला 2026 मसीहा एप्रिल मासरे मकर राशिर मासिक राशिफल। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण, श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण, श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण शरण शरण।